पत्मे हफ्तों पे बड़े यम सानि ज़हन कम्युनिटी हिंद मेंबर तो बह शुक्रिया करान तुहंद मे नाव डॉक्टर नजमुन रियाज बह साइकाट्रिस्ट बह ये न्यू जर्सी अमरीका मज शहर ये बह प्रैक्टिस करान मगर तुहंद खतर बह अना यह ज़हन कश्मीर युस कि सोशल मीडिया कैंपेन यम कि जरिए मेन कोशिश कि कशरन मज बढ़ावो अस आगही ज़हनी तकलीफन मुतलिक ज़हनस मुतलिक इमोशनन मुतलिक ताकि अस लगे पाई कि ज़हन यह जिस्मुक हिस्से अत कुन सात हेर बोन गसित इत कन जिस्म कन बाकियन हिस्सन अकिस डॉक्टरस निश गसान कुन वक्त इथे कन ज़हनस ते अगर कह दबाव पे या कुन किस्मुक यह कह तकलीफ यी क्या इमोशनन मज या कह स्ट्रेस बढ़ अम खतर तक खास किस्मिक प्रोफेशनल आसान यमन काउंसलर वनान थेरेपिस्ट वनान या साइकाट्रिस्ट वनान साइकाट्रिस्ट आसान यह डायग्नोज करान ज़हनी बेमारन ज़हनी तकलीफन तो बे आम तौर पे दिवान दवा तो युस थेरेपिस्ट या काउंसलर आसान यह ज़हनी दबाव अगर पे या कह त्युथ मसल गछ तोह खड़ा पन्ने जिंदगी मज यम सित कि स्ट्रेस बढ़ यम सित कि पत हेकन ज़हनी तकलीफ गछित तो यह काउंसलर युस यह थेरेपिस्ट यह तोह सपोर्ट दिवान कथव के जरिए तुहज अमे परेशानी हल करनस मस मदद साना ताकि ये स्ट्रेस युस या यह गम परेशानी युस रोज़मर्रज यह अक ज़हनी तकलीफ बन कह दोशवनी हुंद आसन सठा ज़रूरी तो कुन वक्त दवाच ज़रूरत पेवान दवा अलाव हेकान असर कर थेरेपी तो कुन वक्त दवाच ज़रूरत पेवान कह थेरेपी सती हेकान वारिया कह मामूली ज़हनी तकलीफ यम कम गसान तो यह वजह कि बह तह यम ज़हन कश्मीर एपिसोड अनान पत्म कह हफ्तों तह वुचमुत कि मे बनायो यह कह सीरीज डोमेस्टिक वायलेंसस मुतलिक तो वारिया लुको कर कमेंट पन राय वनिक वारिया लुक द्राय यमो कि अस मदद कोर तिम कह ऑर्गनाइजेशन छानस मज यम सित कि कहन तिमन जनानन बचन हेकि मदद मिलित सपोर्ट मिलित यमन कि गरस मज यह वायलेंस यी कर तो बह गुजारिश करान यमो प्रोग्रामो के जरिए अगर तह मज कह तुथ इंसान यमिस कि बासान सो अकिस तिथिस रिश्तस मज यम सित कि तमिस सठा अजाब वातान जिस्मानी ज़हनी तौर पे सो गम परेशान रोजान डिप्रेशन गसान तम सद सेल्फ स्टीम खुदरदियतस पे असर पेवान मेहरबानी करियो पन्निस लोकल यह काउंसलरस सतन रब्त कायम अस रिसोर्स सेक्शनस मज वारिया कह तिथ नंबर थमित एड्रेस थमित कि तुम हेकिव अकिस काउंसलरस सतन यह पन दिलच कथ करित या चूंकि यम कथ हेकान दोस्तन सत करित पन्न नज़दीकी रिश्तेदारन सत करित चूंकि शर्म अत कथ सतन तो मगर ज़रूरत कह कि अख इंसान युस खामोशी मज गछ तमिस कर सो अजाब बर्दाश्त तमिस ज़रूरत कह ये कि अस फराहम यम काउंसलर या डॉक्टर तो तुम हेकिव तिमन सत कथ करित तो मे सोच युस यह वन मे सोच कि बह कर तह सत शेयर ब्याक चीज़ मे वो पत्मो कह वरियो पे कॉन्सेप्ट द्रामुत बह यहां तह सतन सह शेयर कर तथ कॉन्सेप्टस खबर बूजमुत मा तह वारिया तथ वनान इमोशनल इंटेलिजेंस तो अक्सर तह यह कथ बूजम बचन मज वनान कि फलान वारिया इंटेलिजेंट तो ये वनान फलान इंटेलिजेंट तमिक मतलब गो सोन मकसद आसान कि यह काबिल तो ज़हनी तौर पे काबिल अमिस नंबर वारिया पोजिशन बड़ बड़ ओहद तो सह मान इंटेलिजेंट तो मगर पत्मो कह मे बासान 10-15 वरी पे खास तौर से ये मुल्कन मज आव यह वुचन कि युस ये ज़हनी इंटेलिजेंस यह यन ज़रूरी कामयाब इंसान आसने खतर तो कित कन वुचुक तो वुचुक कि कह लुक यमो वारिया तरक्की कर्म पन्न शोबन मज मतलब पोजिशन होल्डर बज बज नौकरी करान बड़न बड़न ओहदन पे रिसर्चर साइंटिस्ट इंजीनियर तो मतलब कि यह दुनियावी तरीकस मज वारिया थजरस मकान दौलत रोपये मतलब बड़ थोद रुतब तो मगर ये यमन सतन कथ करक रिसर्चस मज वुचुक कि यमन मज वारिया लुक यम कि नाखुश पन्ने पर्सनल जिंदगी मज वारियाहन लुकन पन्न बचन सतन तनाव
یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ میرِٹل سٹرٛٮ۪س مطلب کہِ خانٛدر چھُ یِمن کٔرِتھ تَتھ منٛز چھِنہٕ یِمن خوشی یِہِنٛدۍ بٲژ یِم چھِ آسان یہِ حظ یِمن چھُنہٕ پَنٕنۍ زندگی مُکمل باسان کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھُ یِہِنٛدِ خوشی پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ یِہِنٛدۍ بَچہِ یِم چھِ یِمن تہِ چھَنہٕ واریاہ خوشی میلان کینٛہہ حظ چوٗنٛکہِ یِم چھِ یِتھۍ لُکھ یِم کہِ بَڑٮ۪ن عہدن پٮ۪ٹھ چھِ آسان تھزرَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان تہٕ یِم چھِ واریاہ آوٕرۍ تہِ آسان یِمن چھُ کُنہِ وقتہٕ حظ مٔشِد گژھان پَنُن عیال تہٕ یِم چھِ پنٛنہِ کامہِ تہٕ کارَس سۭتۍ واریاہ زیادٕ آوٕرۍ روزان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ یِہِنٛدۍ بَچَن ہِنٛز نشو نما یۄس چھِ سۄ چھِ سفر کَران تہٕ بَچہِ چھِنہٕ خۄش آسان کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ گَرَس منٛز اَکھ زنانہٕ خۄش روٗز نہٕ بَچہِ خۄش روٗز نہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ أمۍ سٕنٛدِ شخصہٕ سٕنٛزِ خوشی پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان تہٕ چھُ یہِ حظ چھُنہٕ مطمعین چھُنہٕ روزان یہِ کینٛہہ کامیاب آسہِ یہِ دُنیٲوی حِسابَس منٛز مگر مطمعین چھُنہٕ روزان حظ کینٛہہ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ ناخۄش روزان پَتہٕ ییٚلہِ یہِ دفتر چھُ گژھان یا کاربارَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان بِزنِسَس منٛز چھُ گژھان تہٕ یہِ ناخوشی یۄس چھِ یہِ چھِ أمِس کارَس پٮ۪ٹھ اَثر کَران أمۍ سٕنٛدۍ یِم اِنٹَریکشَن چھِ آسان پنٛنٮ۪ن باقیَن مُلٲزمَن سۭتۍ یا یِم أمِس سباڈِنیٹ چھِ آسان تِمَن سۭتۍ چھِ اَتھ اِنٹَریکشَنہِ پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان حظ وجہ چھُ یہِ گژھان کہِ کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ چھِ أسۍ یا اُردو پٲٹھۍ چھِ یہِ مِثال حظ کہِ نہ گَرٕ کا تہٕ نہ گھاٹ کا تی چھُ أمِس حظ گژھان نہ چھُ یہِ دفترَس منٛز خۄش روزان تہٕ نہ چھُ یہِ گَرِ خۄش روزان بٔلکہِ گَریُک عیال تہِ چھُ پریشان آسان دفتر ییٚلہِ یہِ گژھان چھُ تہٕ تَتہِ تہِ چھِ حظ أمۍ سٕنٛدۍ مُلٲزِم تہِ چھِ پریشان تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بِزنِسَس پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان أمۍ سٕنٛزِ ؤرٕک پرٛوڈَکٹِوِٹی پٮ۪ٹھ اَثر پٮ۪وان سو بِذٲتی وٕچھُکھ حظ کہِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ کامیٲبی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ صرف تٔمۍ سُنٛد ذہنی اِنٹٮ۪لِجَنس ضروٗری مگر تَمہِ علاوٕ وٕچھِکھ حظ چھِ بیٛاکھ اَکھ قوت أکِس اِنسانَس منٛز آسان تہٕ سۄ گٔے حظ اِموشنَل اِنٹٮ۪لِجَنس یعنی کہِ جذبٲتی قوت جذبٲتی اِنٹٮ۪لِجَنس جذبٲتی قٲبلیت تہٕ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو حظ جذبٲتی قٲبلیتُک مطلب گوٚو کہِ أکِس اِنسانَس منٛز گژھِ حظ یہِ آگٲہی آسٕنۍ کہِ مےٚ منٛز کٕم اِموشَن چھِ مےٚ منٛز کٕم جذبات چھِ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس پاے چھےٚ لگان پتہ چھےٚ لگان پنٛنٮ۪ن جذباتَن ہِنٛز تہٕ بیٚیہِ چھَس پتہ لگان باقیَن ہِنٛدٮ۪ن جذباتَن ہِنٛز پنٛنہِ رِشتہٕ دارَن ہِنٛدۍ جذبات پنٛنہِ عیالٕکۍ جذبات پَنٕنۍ یِم أمِس کو ؤرکَر چھِ آسان تِہِنٛدۍ جذبات أمۍ سٕنٛدۍ یِم سباڈِنیٹ چھِ آسان تِہِنٛدۍ جذبات وَتہِ پَکہِ یہِ حظ لُکَن وٕچھِ تِہِنٛدۍ جذبات ییٚلہِ أکِس شخصَس چھُ حظ اَمیُک اندازٕ میلان کہِ مےٚ کٕم جذبات چھِ مےٚ منٛز کٕم فیٖلِنٛگٕس چھِ میٛٲنِس ذہنَس منٛز میٛٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز تہٕ باقیَن ہِنٛز فیٖلِنٛگٕس کیٛاہ چھِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ ہٮ۪کان حظ یِم فیٖلِنٛگٕس مینیج کٔرِتھ یِم فیٖلِنٛگٕس ہینڈٕل کٔرِتھ بیٚیہِ باقیَن ہِنٛز فیٖلِنٛگٕس سَمجِتھ وٕچھمُت چھُ کہِ یِم لُکھ یِم چیٖز چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تِم لُکھ چھِ حظ روزان پَزے الفاظن منٛز کامیاب چھِ تِم روزان پنٛنٮ۪ن رِشتَن منٛز بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن عہدن منٛز تہِ چھِ تِم کامیاب روزان تِہِنٛدۍ عیال چھِ خۄش آسان تِہِنٛدۍ بٲژ چھِ خۄش آسان سۄ پَتہٕ چاہے زنان آسہِ یا مرد آسہِ مگر تِہِنٛدۍ یہِ حظ یِم رِشتہٕ یِم چھِ خۄش روزان تِہِنٛدۍ اولاد چھِ خۄش روزان تِمن چھِ رِلیشَنشِپ یۄس تِمن چھِ روزان پنٛنٮ۪ن نزدیٖکی یہِ حظ یہِ عیال کٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ اولادَن سۭتۍ پنٛنِس یہِ حظ زنانہِ یا خاوَنٛدَس سۭتۍ سۄ چھِ بہتر روزان رِشتہٕ دارَن سۭتۍ سۄ چھِ بہتر روزان دوستَن سۭتۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد سُہ رِلیشَنشِپ بہتریٖن روزان یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ خۄش روٗد حظ یہِ چھُ دفتر گژھان یا پنٛنِس کارَس منٛز گژھان تہٕ اَمہِ خوشی سۭتۍ چھُ یہِ باقیَن پنٛنٮ۪ن یہِ حظ یِم ساتھی یِم چھِ أمِس کاربارَس منٛز آسان تہٕ تِمَن چھُ أمۍ سٕنٛزِ خوشی سۭتۍ چھِ تِمَن منٛز خوشی محسوٗس گژھان تہٕ چھِ ییٚلہِ یہِ حظ یہِ اَتھ دفترَس منٛز اَکھ خۄشحال ماحول روٗد یِہِنٛدٮ۪ن کارَن منٛز یِہِنٛدٮ۪ن بِزنِسَن منٛز یِم تہِ کینٛہہ کار یہِ کَرَن ییٚلہِ تَتہِ خۄشحال ماحول روٗد حظ تَمہِ سۭتۍ وٕچھُکھ کہِ أمِس چھِ واریاہ پَسنٛد تہِ کَران لُکھ تہٕ بیٚیہِ چھُ حظ پرٛوڈَکٹِوِٹی ؤرٕک پرٛوڈَکٹِوِٹی یَتھ أسۍ وَنان چھِ سۄ تہِ چھِ اَصٕل روزان تِمَن دفترَن منٛز چھُ باقیَن لُکَن تہِ خۄش کَران حظ نوکری کَرٕنۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ تِم ترقی تہِ واریاہ کَران تہٕ اَوَے وٕچھُکھ حظ کہِ یہِ اِنٹٮ۪لِجَنس کہِ علاوٕ یۄس یہِ پڑایہِ ہٕنٛز اِنٹٮ۪لِجَنس چھِ اَمہِ علاوٕ چھِ حظ واریاہ ضروٗری
emotional intelligence, جذبٲتی intelligence. تہٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ psychiatrist, اَسہِ چھِ ہیٚچھناوان حظ ٹرٛینِنٛگ چھِ یِوان دِنہٕ یِمَن اِموشنَن مُتعلِق کہِ یِم جذبات یِم چھِ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ وۄتھان اَمہِ ذہنہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو یِم ہینڈل کٔرِتھ. کیٛازِ چھِ آسان کینٛہَن لُکَن منٛز یِم جذبات واریاہ زیادٕ تہٕ یِم جذبات چھِ حظ یِم تہِ اَسہِ منٛز چھِ یِم جذبات آسان اِموشنٕز تہٕ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ گوٚو حظ خوشی چھِ اَکھ سُہ جذبہٕ اَکھ سۄ اِموشَن یۄس کہِ ہر کٲنٛسہِ پَسنٛد چھِ کیٛازِکہِ کٔمِس چھُنہٕ پَسنٛد اَسُن کٔمِس چھُنہٕ پَسنٛد حظ پَنُن اَسوُن دوس وٕچھُن اَسوُن گَرٕ وٕچھُن ہر کٲنٛسہِ چھُ پَسنٛد حظ تہٕ یہِ جذبات چھُ بَڑٕ خۄش کَران سارنٕے تہٕ مگر یِہوٚے اوت اَکھ جذبات چھُنہٕ سٲنِس ذہنَس منٛز سانٮ۪ن گَرَن منٛز اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ حظ باقٕے جذبات اَکھ اِنسان آسنہٕ کہِ یہِ حظ یہِ حِسابَس منٛز چھِ باقٕے جذبات تہِ وۄتھان تہٕ تِہُنٛد کیٛاہ کَرو تِمَن جذباتَن کیٛاہ چھِ أسۍ کَران تَتھ منٛز گٔے حظ اُدٲسی ہُنٛد جذبہٕ یُس آسان چھُ کہِ ہر کانٛہہ اِنسان یُس چھُ یہِ چھُ کُنہِ وقتہٕ اُداس گژھان تہٕ پَسنٛد چھُنہٕ آسان أمِس اُداس گژھُن نہ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارَن أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن لُکَن چھُنہٕ خۄش کَران ییٚلہِ یِم وٕچھان چھِ أمِس اُداس تہٕ یِم چھِ اَکثر أمِس وَنان ژٕ کیٛازِ چھُکھ اُداس مہ روز اُداس مہ روز غمگیٖن مہ روز پریشان تہٕ پَتہٕ چھُ حظ اَکھ اِنسان کُنہِ وقتہٕ کینٛہہ غلط حرکات تہِ کَران اَمہِ اُدٲسی منٛز یکدم سے یکدم نیرنَس تہٕ کینٛہہ لُکھ چھِ حظ تِم ہٮ۪کَن ڈرٛگٕس تہِ اِستعمال کٔرِتھ کینٛہہ لُکھ چھِ کُنہِ غلط یہِ حظ یہِ حرکَتَس کُن چاہے أتھۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گژھان پَتہٕ ییٚلہِ تہِ تِمَن منٛز یہِ اُدٲسی ہُنٛد جذبات باسہِ یکدم چھِ تِم وۄتھان پَنُن سٮ۪ل فون کھولان ٹی وی ترٛاوان تہٕ یُس کہِ تھوڑا بہت چھُ حظ ٹھیٖک تہِ مگر یِہوٚے اَکھ ٹوٗل بَناوُن یہِ اُدٲسی منٛز نیرُن چھُنہٕ صحیح کینٛہہ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ اٮ۪ڈِکشَن ہیوٗ گژھان حظ یِتھَے کٔنۍ ڈرٛگ ووٚن مےٚ حظ سُہ چھُ اَکھ چیٖز یا کُنہِ غلط رِشتَس منٛز گژھِ یا اَکثر چھِ وٕچھان حظ یہِ ایکٕسٹرٛا میرِٹَل اَفیر یَتھ چھِ وَنان یعنی أمِس چھُ باسان بہٕ چھُس نہٕ پنٛنہِ اجوٲزی زندگی منٛز خۄش میرِٹَل لایفہِ منٛز خۄش تہٕ یہِ چھُ یِم کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یہِ خوشی ژھانٛڈان بیٚیَن غلط رِشتَن منٛز اَفیر یَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ أکِس مردَس چھُ باسان خبر یہِ بیٛاکھ زنان ما دی مےٚ خوشی یا أکِس زنان چھُ باسان خبر یہِ پرٛون دوس یا بیٛاکھ کانٛہہ مرد ما دی مےٚ کینٛہہ خوشی تہٕ چھِ حظ أمِس یہِ چھُ یہِ بَٹکان چھِ أمِس غلطی گژھان تہٕ چھِ حظ تَمہِ سُہ چھُ گژھان اَوَے کہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ اِنسانَن یہِ اُدٲسی ہُنٛد جذبہٕ چھُ تَگان ہینڈٕل کَرُن بیٚیہِ چھِنہٕ یَژھان تہِ پَسنٛد تہِ چھُنہٕ اَمہِ منٛز چھِ أسۍ یکدم سے یکدم یَژھان نیرُن تہٕ چھُ کُنہِ وقتہٕ حظ غلط حرکاتَن کُن کَران چھِ اَسہِ حظ پَنُن دیٖن چھُ ہر کٲنٛسہِ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ ییٚلہِ تہِ اُداس روٗزِو خۄدایَس کُن کٔرِو رُجوٗع پَنٕنۍ قرآن پٔرِو نٮ۪ماز پٔرِو تہٕ کینٛہہ لُکھ چھِ حظ ہٮ۪کان یہِ بَڑٕ بہتری سان کٔرِتھ مگر سٲری لُکھ چھِنہٕ تیٖتیٛاہ سٹرٛانٛگ آسان تہٕ اگر أسۍ اَمیُک ساینٹِفِک وجہ ژھانٛڈو اگر أسۍ یہِ حظ یہِ دیٖنی تہٕ کَرو أسۍ سُہ چھُ صحیح سُہ تہِ کٔرِو تُہۍ تہٕ مگر اگر أکِس ایٚکسپٲٹ سٕنٛز اَکھ ساینٹِفِک وجہ ژھانٛڈو کہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم جذبات وۄتھان کیٛازِ چھُ اَسہِ یہِ محسوٗس گژھان کیٛازِ چھِ اَسہِ اُدٲسی کھَران کیٛازِ چھِ أسۍ یَژھان یکدم سے یکدم اَمہِ سٹیٹہِ منٛز نٮ۪بر نیرُن تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ حظ یہِ سفر آسان پَہَم بٔنِتھ یا یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اِموشَن چھِ آسان بوریت چھِ اَکھ اِموشَن یۄس کہِ نارمَل اِموشَن چھِ أکِس اِنسانَس منٛز یِوان مگر پَسنٛد چھُنہٕ کینٛہہ کھَران چھُ أمِس یہِ تہٕ یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ اِموشَن اَکھ بیٛاکھ اِموشَن چھِ ڈِسگَسٹ جَلسی یعنی یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان حظ بیٚیہِ سُنٛد اَزَروُن ہیوٗ یُن یہِ تہِ چھِ اَکھ نارمَل ہیوٗمَن اِموشَن تہٕ یہِ کیٛازِ چھِ یِوان اَسہِ منٛز اَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ اگر أسۍ یِم چیٖز ہیٚچھو تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ حظ یہِ اِموشَن ہینڈٕل کٔرِتھ یِم جذبات ہینڈٕل کٔرِتھ تہٕ بَڑٕ بہتری سان یِمَن جذباتَن مینیج تہِ کٔرِتھ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أسۍ کامیاب ہٮ۪کو روٗزِتھ پنٛنٮ۪ن رِشتَن منٛز پنٛنٮ۪ن نوکرِیَن منٛز پنٛنٮ۪ن سکوٗلَن منٛز ہر کُنہِ شعوبَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ کامیٲبی یہِ حظ یہِ اختیار کٔرِتھ تہٕ یِہوٚے سیٖریٖز بَناو بہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حظ ییٚمہِ پَتہٕ یہِ ٲس اَکھ اِنٹرٛڈَکشَن تہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِم برٛونٛہہ یِم ویٖڈیو آسَن تِمَن ویٖڈیوَن منٛز وَنہٕ بہٕ کہِ کٕم چھِ آسان حظ بَڑٕ عام جذبات یِم أکِس عام اِنسانَس منٛز چھِ آسان تہٕ کیٛاہ وجہ چھُ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ کہِ یِم جذبات چھِ زیادٕ بَڑان تہٕ بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کینٛہہ معموٗلی چیٖزو سۭتۍ یِم جذبات مینیج کٔرِتھ یِم جذبات ہینڈٕل کٔرِتھ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَکھ مُکمل زندگی یہِ حظ یہِ گُزٲرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو کُنہِ وقتہٕ چھِ حظ یِم جذبات یِم چھِنہٕ نارمل ذہنہٕ پٮ۪ٹھ وۄتھان کینٛہہ کُنہِ وقتہٕ چھِ کینٛہہ جذبات تِہُنٛد یۄس یہِ پرٛپورشَن چھُ آسان تِہٕنٛز یۄس یہِ حظ یہِ شِدت چھِ آسان سۄ چھِ واریاہ زیادٕ آسان وجہ چھُ آسان کہِ
أکِس اِنسانَس منٛز ہیٚکہِ ذہنی کمزوٗری ٲسِتھ ذہنی تکلیٖف ٲسِتھ تہٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ حظ یِم تدورُک تیٖتیٛاہ کٲم کَران کینٛہہ تَتھ منٛز چھُ پیٚوان أکِس سایکایٹرٛسٹ سُنٛد ضوٚرَتھ دَوہٕچ ضوٚرَتھ تھیرپی ہِنٛز ضوٚرَتھ تہٕ سُہ ییٚلہِ اِنسان چھُ کَران تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ ذہنی تکلیٖف یُس چھُ اَتھ چھُ علاج واتان تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ یِم تِم تدورُک کٔرِتھ یِم أسۍ وَنان چھِ تۄہہِ حظ اَتھ چھِ وَنان سیلٕف ہیلٕپ سٹرٛیٹجی تۄہہِ ما آسہِ بوٗزمُت تہٕ یِمو تدورُکو سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ سُہ یِم پَنٕنۍ اِموشَن مینیج کٔرِتھ یِم اِموشَن ہینڈٕل کٔرِتھ اَوَے چھُ آمُت وٕچھنہٕ حظ ییٚتہِ کٮ۪ن مُلکَن منٛز تہِ کہِ واریاہ لُکھ چھِ تِم یِمَن منٛز ڈِپرٛیشَن چھُ اینزایٹی ڈِسآرڈَر چھُ ٹرٛاما ہی ذہنی تکلیٖف چھِ تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان حظ اَکھ خۄشحال زندگی گُزٲرِتھ مگر تَمہِ خٲطرٕ چھُ تِمَن گۄڈٕ علاجِچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کَن تِم حظ یِم سیلٕف ہیلٕپ سٹرٛیٹجی کٔرِتھ تھیرَپِسٹ چھُ تِمَن ہیٚچھناوان تِم ٹِپ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تِم یِم اِموشَن یِم چھِ یِم ہٮ۪کَن مینیج کٔرِتھ یِم ہٮ۪کَن ہینڈٕل کٔرِتھ تہٕ چلو اِنشاء اللہ نٔوِس ویٖڈیوَس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ حظ وارٕ وارٕ أکِس اِموشنَس مُتعلِق کامٮ۪نٛٹ ییٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو پَنٕنۍ الفاظ یہِ حظ یہِ رِسپٮ۪کٹفُل یَتھ أسۍ وَنان چھِ مطلب غلط الفاظ تَمہِ نِش روٗزِو دوٗر یہِ کٔمنِٹی چھِ حظ اَکھ سٮ۪نزِٹِو کٔمنِٹی یِم تہِ اَمہِ ذہنٕکۍ یِم لُکھ یہِ بوزان چھِ تِمَن چھَس نہٕ بہٕ فالووَر وَنان کینٛہہ حظ تہٕ یہِ چھِ اَکھ کٔمنِٹی یہِ چھُ اَکھ عیال تہٕ یَتھ منٛز اَکھ أکۍ سُنٛد عزت کَرُن چھُ اِنتہٲیی ضروٗری تہٕ وۄنۍ أسۍ چھِ دِوان حظ تِمَن دِمو أسۍ کینٛہہ اَکھ زٕ چانس کیٛازِکہِ پَے چھَنہٕ آسان مگر اگر اَسہِ باسیو کہِ کانٛہہ شخص چھُ کینٛہہ بَڑٕ ہارش الفاظ اِستعمال کَران یا اَسہِ باسیو کہِ کانٛہہ شخص تٔمۍ سٕنٛدِ کامٮ۪نٛٹہٕ سۭتۍ یا تِمو الفاظو سۭتۍ چھُ حظ بیٚیِس واریاہ زیادٕ تکلیٖف واتان یا وایلَنس چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اِنسایٹ کَرٕنۍ یا یُس تہِ کانٛہہ اَکھ أکِس خلاف چاہے زنانہِ خلاف مردَس خلاف یا کُنہِ خاص مذہبَس خلاف جَنڈَر کُنہِ خلاف تہِ کینٛہہ یہِ حظ بُرٕ الفاظ اِستعمال کَرِ تَمہِ وقتہٕ چھُ اَسہِ یہِ ضروٗری گژھان کہِ تٔمِس اِنسانَس وَنو أسۍ کہِ گۄڈٕ پَنٕنۍ الفاظ صحیح کَرٕنۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ ییٚمہِ ذہنُک مٮ۪مبَر بٔنِتھ کُنہِ وقتہٕ چھِ پٮ۪وان اَسہِ حظ کینٛہہ مٮ۪مبَر بٕلاک کَرٕنۍ تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان باوُنٛڈری تَتھ مُتعلِق تہِ چھَس بہٕ تۄہہِ وَنان برونٛہہ کُن بَناو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ بہٕ کینٛہہ سیٖریٖز کہِ یۄس یہِ باوُنٛڈری چھِ یہِ کۭژاہ ضروٗری چھُ بیٚیِس اِنسانَس عزت کَرُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ تہٕ بیٚیِس اِنسانَس یہِ احساس دیُن کہِ مےٚ عزت کَرُن تہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ چلو پَنُن خیال تھٲیِو اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات خُدا حافِظ